ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଞ୍ଜ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜେଡିର 27ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକବିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାମଲ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ଜେନା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତୀକ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁସୟା ପ୍ରଧାନ, ବସ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିଲ୍ଲୀପ ଦାସ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଳେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବଡ଼ ବଜାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣଦୌଡ଼ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। प्राय हजारे पाखापाखि कर्मी जो मैंने बीजेपी दल छाड़ी आसचंती एवं अन्य दल भी छाड़ी जो मैंने किसी कौन दल नथिले स्वाधीन जीति से मिशन ता भर आमर अशोक पैड़ा कुटसाई पंचायत प्राय 400 ରୁ 500 लोक को आणिकी मिसई विजु जनता दल बीजेपी छाड़ी आउे आमर जो आसिले ध्रुव ज्योति गिरी सी ये आसिले सी नेतृत्व में प्राय 300 सक्रिय कर्मी मिसती आमर जो ये सुग पंचायत पीएस मेंबर महांती संजय महांती सी मिसिले बीजेपी छाड़ी करी तेणु नेतृत्व में प्राय 200 एमती प्राय 1000 पाखापाखि आज कर्मी टोटाल आमर मिशिंट दल दल या द्वारा शक्तिशाली हम जलस्वर निर्वाचन मंडली आहरी आग को जीव एवं यही कार्यक्रम आज तमाम ओडिशा रे पालन होता बेले 27तम प्रतिष्ठा दिवस जलेश्वर आम पालन कलु। जलेश्वर समग्र निर्वाचन मंडली स्तरीय पालन है। एथिरे गणदौड़ होती महाप्रभु जगन्नाथ को पूजा अर्चना 2 जगह कराई जलेश्वर टाउन रे एवं जमालपुर रे एवं ता सहित आमर गणदौड़ होती वृक्षरोपण होती रक्तदान शिविर होती बैगनबाड़िया पंचायत होती एवं आज ये जो समावेश है समावेश सहित जो मैंने दल में मिसिले आम स्वागत करुचु। दल से शक्तिशाली करने पदक्षेप ने बोली निजे प्रस्तुति देते एवं आज यही वार्ता आप जरिया आम लोकों पाखक जीव समग्र निर्वाचन मंडली बाहर को भी जीव से आप भी धन्यवाद दूसरी। बालेश्वर जिलूर मानस रंजन बेहरा रिपोर्ट ज्योतिप्रभा न्यूज।